कितने ही वो मौलवी आपको मिलेंगे, उनकी तकरीरें सुन लीजिए, वो अल्लाह पर झूठ बांधते हुए अपने सारे शिर्क के बारे में दलील देते हैं कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं यही शरीयत है, यही इस्लाम है, यही दीन है। जिन्हें पीर पे यकीन नहीं होता, हमें तो इतना यकीन है कि मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा 70 मरतबा अल्लाह ने मुझसे वादा किया, अब्दुल कादिर जो तेरे मुरीद है मैंने सबको बख्श दिया। डंके की चोट पे, वरना डंके की चोट पे जो मुकद्दर में लिखा हुआ नहीं है वो लिखाने दरगाह को जाते हैं। मस्जिद में पड़े रहो, अलावा जहन्नम के कहीं नहीं जाओगे। आला हज़रत ने लिख दिया, शराब पीने से ईमान नहीं जाएगा। खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा फलबिस मस्वल मुतकब्बिरीन। पहले शिर्क को कहा जाएगा चलो जहन्नम के दरवाजों में से दाखिल हो जाओ, और ये जहन्नम तकब्बुर करने वालों का सबसे बुरा ठिकाना। तकब्बुर करने वाले कौन? जिसको हक मिल जाए। याद कर लें, तकब्बुर की तारीफ अपने दिल में बिठाएं, लोगों को हकीर जानना। हम सैयद हैं, ये मुसल्ली, ये मोची, ये तेली, ये कुमार। लोगों को, अल्लाह के बंदों को हकीर जानना और हक बात सुनकर ठुकरा देना, ना मानना। कितने वो मसाइल हैं, कितने वो अहकाम हैं, आप तक और मुझ तक अल्लाह की तौहीद की बात पहुंच जाए फौरन सर झुका दीजिए। और जो अल्लाह की तौहीद की बात को सुनकर, कुरान की वादे आयात को सुनकर, इमामुल अंबिया के वादे फरामीन को सुनकर नहीं मानता, ठोकर मार देता है, कौम कबीले की वजह से, फिरके पीर की वजह से, हजरत और मुर्शिद की वजह से वो तकब्बुर कर रहा है अल्लाह और उसके रसूल की बात को ठोकर मार कर। और जो इस तरह कुरान और हदीस के दलाइल को ठुकराता है उसका ठिकाना अल्लाह की जहन्नम। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीन कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। काश तुम वो मंजर देखो जब फरिश्ते काफिरों की रूह कब्ज़ कर रहे होते हैं और साथ साथ इनके चेहरों पर और इनकी पीठों पर थप्पड़ बरसाते हैं, ज़रबे लगाते हैं और कहते हैं अब जलने के अज़ाब का मज़ा चखो। इनके चेहरे पीटे जाते हैं, पुश्तों पे ज़रबे मारी जाती हैं और कहा जाता है ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। ये जहन्नम का अज़ाब अहले शिर्क के लिए। फकैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम। उस वक़्त क्या हाल होगा अहले शिर्क और कुफ्र का जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करेंगे और साथ साथ उनके चेहरों और पीठों पर मारेंगे। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम अल यौम तुज्ज़ौना अज़ाबल हूनि बिमा कुन्तुम तक़ूलून अलल्लाहि ग़ैरल हक़ व कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून। इस घड़ी को अपने सामने रखिए, काश तुम कुफार को मौत की कैफियत में देख सको, मौत की सख्तियों में फंसे हुए देख सको। वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम, जब फरिश्ते उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे और कहेंगे अखरिजू अनफुसकुम, अपने नफ्सों को बाहर निकालो, अपनी खबीस रूहों को बाहर निकालो। अल यौम तुज्ज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम्हें शदीद अज़ाब, जलील कर देने वाला अज़ाब, रुसवा कर देने वाला अज़ाब दिया जाएगा। क्यों? बिमा कुन्तुम तक़ूलून अलल्लाहि गैरल हक़, उस जुर्म की वजह से जो तुम दुनिया के अंदर अल्लाह पर झूठ बांधा करते थे। कितने ही वो मौलवी आपको मिलेंगे, उनकी तकरीरें सुन लीजिए, वो अल्लाह पर झूठ बांधते हुए अपने सारे शिर्क के बारे में दलील देते हैं कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं यही शरीयत है, यही इस्लाम है, यही दीन है। सिलसिले बदलने वाले वो होते हैं जिन्हें पीर पे यकीन नहीं होता, हमें तो इतना यकीन है कि मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा 70 मरतबा अल्लाह ने मुझसे वादा किया,
لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا درگاہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ ایسا ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا، جیسا میں بولتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا، ڈنکے کی چوٹ پہ، بالکل میاں بھائی جیسا سینہ تان کے بولنا. جو مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ لکھانے درگاہ کو جاتے ہیں، اور جو گناہ ہو گئے ہیں وہ معاف کرانے کے لیے درگاہ کو جاتے ہیں. اگر آزمانا چاہیں تو آؤ میرے ساتھ بابا فخر الدین کے آستانے میں، میرا وسیلہ دے کر دعا کرو، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. یہی اصل ہے، یہی کل ہے، ورنہ رات دن چوتا اڑندائے مسجد میں پڑے رہو علاوہ جہنم کے کہیں نہیں جاؤ گے. اعلی حضرت لکھ دیا شراب پینے سے ایمان نہیں جائے گا، جوا کھیلنے سے ایمان نہیں، مگر وہابی کی سنگت سے تمہارا ایمان چلا جائے گا. ان ظالموں سے دور رہو، ان سے علیحدہ رہو. آگے تم جانو، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی کوئی سنی بے نمازی ہوگا تو اس کی بخشش ہے، کوئی اگر داڑھی منڈا ہے ایمان والا ہے تو بخشش ہے، کوئی اگر بے روزے دار ہے تو اس کی بخشش ہے، کوئی اگر حج فرض ہونے کے بعد نہ کرے تب بھی ایمان والا ہے تو بخشش ہے، غیبت کرنے والا ہے تب بھی اس کی بخشش ہے، چغل خور ہے تو اس کی بخشش ہے، زناکار ہے تو اس کی بخشش ہے. مگر کوئی نبی کا غدار ہو جائے تو اس کی بخشش ہرگز نہیں ہو سکتی، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا نمازی بعد میں بنو، عاشق رسول پہلے بنو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کی صدائیں بھی لگاتے ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ کی ذات کا شریک بھی بناتے ہیں، اور پھر دلیل بھی دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ شریعت کے فیصلے سنا رہے ہیں. وہ اللہ پر بھی جھوٹ بولتے، اللہ کے کلام پر بھی جھوٹ بولتے، امام الانبیاء پر بھی جھوٹ بولتے. تو آج تمہیں عذاب دیا جائے گا بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. تم اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے تھے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون. جب تمہیں توحید کی خالص آیات سنائی جاتی، قرآن حکیم کے دو ٹوک فیصلے سنائے جاتے، تو پھر منہ موڑ لیتے، تکبر کرتے ہوئے نکل جاتے. اور کئی تو کہہ بھی دیتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے، آیت تو ٹھیک ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ آپ کہہ رہے ہو یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. ارے مذہب اتارنے والا اللہ ہے، ہم تو اس مذہب کے اوپر چلنے والے ہیں. جس کا مذہب اللہ کے دیے ہوئے قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اپنی سوچ کو چھوڑا جائے گا یا رب کی شریعت کو چھوڑا جائے گا؟